इसके बाद मैं दावत देता हूँ फ़र अव्वल के मुसाहिम नंबर 8 साजिद सावरडे मुतालिम दर्जा अरबी शशुम को मौसूफ आएँ और बिरिवायत अबिल हारिस अनिल किसाई मिन किताब शातबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अभी हमारे जो मौसूफ अंसार अतनी पढ़ कर गए उनके लिए उस्ताद मुकर्रम कारी रिजवान साहब दामत बरकातुहुम की जानिब से एक कीमती इत्र की शीशी, कारी फारूक साहब कराड़वी दामत बरकातुहुम की जानिब से भी एक इत्र की बोतल, एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये और हमारे आज के हकम मुहतरम कारी तनवीर साहब ज़ीदा मजदू की तरफ से 100 रुपये और दीगर हज़रात की जानिब से भी कुछ इनाम मौसूल हुआ है। मौसूफ आकर हासिल कर लें। मजलिस में आने वाले उलमा व हुफ़ाज़ से गुजारिश है कि यहाँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। अगर पीछे उलमा हुफ़ाज़ बैठे हों तो उनसे गुजारिश है कि यहाँ आगे तशरीफ़ ले आएँ। अना अक़रअु बिरिवायत अबिल हारिस अनिल इमाम अली अल-किसाई मिन तरीक़ अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न यहया अल-बगदादी मिन किताब शातिबिय्या रहिमहुमुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल-फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिल-मुत्तक़ीन। الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ما شاء الله. لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ما شاء الله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. तलबा अजीज से गुजारिश है खामोश रहें. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله
شيئا ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا سلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ، وقرأ على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد، وقرأ على عبد الباقي بن الحسن، وقرأ على زيد بن محمد، وقرأ على البطي، وقرأ على أبي عبد الله محمد بن اليحيى البغدادي، وقرأ على أبي الحارث، وقرأ على الكسائي رحمهم الله. माशाअल्लाह मौसूफ साजिद सावरडे भी पहली मरतबा मुसाबक़े में पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ के पढ़ने को कबूल फरमाए, मुजावलत मश्क की तौफीक अता फरमाए और फ़न तजवीद व क़िराअत से वाबस्तगी अता फरमाए।